Ini dia penampilan dari Al Husna MTSN 2 Kabupaten Kediri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Muhammad, Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Habibullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat.